दिन एमती आघाटी करी बुलिबी केबे मोर बागर हबो एही छकरे बसिबी देखो जहाको जेमिति सुविधा होउची Nursing home sister, 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 sister. Nursing home sister. प्रभु बड़ काम देछि प्रभु प्रभु 32 रु 36 हे वो सब द मैच छाती कुड़ी 63 आना मोनी सा छाती 63 मु जानी ओ माडा 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 मु कोन देखिबा कथा कोन चंडाल लेखि देछि रे खाने लेखि देछ लेखिबा 3 ର 6 36 त 6 3 63 हे मोर तो तमरा देखो जहाको जेमिति सुविधा होउची तमे भी चेष्टा करे तमरा हबो तमे दिन को 3 टाइम दंड मारिबो दी 36 सेकंड के खाली बाबा रामदेव तोला मालिश करे देखिबो तमर 3 मास मारे 32 ର 36 हे ता माने तमे कहिया कथा मु पूरा ठीक फिट माने तमे टोटल फिट तमे ना कम जानबारे हो ना तो जन्म ऊपर फड़फड़ हे आकाश रे उड़ी गली घर लोक सादरे बना दे चली बेलून तमरा देखि बेलून मोरा पवन बेलून बेलून पवन আজি মতে মিলিগলা মন মায়ু ছাড়ি দিতে পছে মই বহুদিন খোঁজি খোঁজি বেলুন ওগো কথা কইবো কোন তোমরা এরিয়া জোনো না তোম পরিচয় মু কি জানি পারে এই যে পাখ এমনি বিছে করে ওর বেলা যে নুয়া দাস মানে পোস্টিং হেজি কিন্তু তো ভারি টেনশন আছে জানছো না ও ভারি টেনশন আছে ঘর পড়ে জীবনে টোটাল এরিয়া পুলিশ এর ঘর পড়ে উনি মিলুনি ঘর পড়ে মিলবো কি ঘর পড়ে মিলিবো মিলিবো কোন তো মিলিবো না জানো মো বাবা হাই বাবা করে চললা পড়ে আমার 36 বকরা ঘর ভরা লাগিছি লাস্ট